Jom beraya bersama bintang GV dan Big Stage. Boleh kami sponsor Gegar Bergansa? Semuanya boleh. Sketsa dan hiburan. 2 kali meletup remang bulu roma. Nadira, Firdaus dan Al-Fahani bawa kita beraya di Korea. Our important mission today. 진짜 맛있어. Masa anugerah terindah di Astro dan Astro Go. Assalamualaikum. Selebriti mana yang datang memeriahkan sepatu Al-Raya? Oh, handsome lah hari ni. You single ke? Apa beza Hari Raya dengan awak? Pasti cair dengan ayat pikat mereka. Hari Raya setahun sekali. Tapi rindu ke awak hadir setiap masa. Sepatu reunion Al-Raya 2024. Masa anugerah terindah dari Astro Warna dan Astro Go. 5 lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Majistret Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Aroff dan ini Niaga AWANI. Pelbagai perkembangan kita akan bawakan dan sudah pasti kita memberikan tumpuan kepada konflik ketenteraan antara Iran dan juga Israel dan kesannya kepada ekonomi. Serta kita juga akan melihat kepada kedudukan semasa ekonomi hijau di rantau ini termasuk kedudukan Malaysia. Apakah kelebihan yang dicapai oleh Malaysia serta kelebihannya dan sudah pasti kita melihat kepada prestasi ringgit juga pada jam-jam yang berikutnya. Permulaannya untuk pada jam ini kita memberikan tumpuan kepada kesan akibat konflik ketenteraan antara Iran dan juga Israel di mana harga emas menghampiri rekod selepas serangan Iran yang tidak pernah berlaku sebelum ini ke atas Israel pada hujung minggu mendorong permintaan tinggi untuk logam paling berharga di dunia itu. Sejongkong emas meningkat sebanyak 1.2% apabila konflik di Timur Tengah memasuki fasa baharu yang berbahaya dan juga menurut laporan Bloomberg, logam berharga itu mencecah $2,400 atau RM11,464 seounce pada Jumaat tetapi menutup sesi lebih rendah kerana penunjuk teknikal menunjukkan rallinya telah berjalan terlalu panas dan juga kedudukan penjualan pelabur. Pada masa sama, perkembangan terbaru di Timur Tengah memaksa ramai mencari tempat pelaburan yang selamat. Ekoran kebimbangan terhadap potensi tindakan balas Israel yang berkemungkinan menyokong harga emas dalam tempoh terdekat. Menurut Ketua Penyelidikan di Pepperstone Group Limited, Chris Weston, ketegangan yang semakin memuncak di Timur Tengah adalah punca untuk membeli emas. Tambahnya terdapat premium geopolitik bersaiz besar yang dimasukkan ke dalam pergerakan harga emas. Laluan dijangka pada pertengahan berkemungkinan lebih tinggi. Emas telah melonjak hampir 20% sejak pertengahan Februari dalam rally yang mengejutkan ramai pelabur. Sebilangan Bank Wall Street juga baru-baru ini menaikkan ramalan harga emas mereka dengan Goldman Sachs Group Incorporated pada hari Isnin menaikkan unjuran akhir tahunnya kepada $2,700 seounce. Baik, dan bagi mengulas lanjut, konflik Iran-Israel yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga Niaga AWANI akan terus membawakan perbincangan untuk memahami bagaimana ketegangan geopolitik ini akan memberikan kesan kepada khususnya harga minyak mentah, inflasi ataupun aktiviti perdagangan dan juga bersedia di talian pada ketika ini adalah pensyarah kanan pengajian antarabangsa Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Norafidah Ismail. Dr. Norafidah, terima kasih kerana bersama dengan Niaga pada pagi ini. Doktor, pertama sekali, bagaimanakah mungkin Doktor melihat konflik ketenteraan yang berlarutan ataupun yang berlaku pada ketika ini boleh mempengaruhi harga minyak mentah dan juga inflasi secara keseluruhannya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Najib di atas persoalan yang dikemukakan. Untuk pengetahuan umum, harga minyak
pasaran dunia. Di pasaran dunia ini dipengaruhi oleh banyak faktor, dan di dalam konteks yang sedang berlaku di Timur Tengah ini, pastinya tahap ketegangan persengketaan tindakan ketenteraan di antara Israel dan juga Iran itu memberi impak kepada kenaikan harga minyak mentah di pasaran global. Walau bagaimanapun, dari segi pembacaan yang saya dapati setakat hari ini, belum ada peningkatan yang begitu signifikan, begitu serius, tetapi ada peningkatan sedikit dari segi harga peningkatan minyak tersebut. Dan selain daripada faktor tahap ketegangan di antara kedua-dua pihak, iaitu Israel dan Iran yang melakukan serangan panas terhadap tindakan Israel yang mengancam kepentingan Iran di Damaskus, ya, dan juga kepentingan Iran di negara-negara lain sekitar Israel itu. Kita juga melihat faktor lain yang mendorong kepada kemungkinan kenaikan harga minyak yang tinggi, right? Antaranya adalah dari segi spekulasi, andaian, kemudian ramalan yang dilakukan penganalisa, juga organisasi-organisasi yang relevan berkaitan seperti agensi tenaga antarabangsa. Dan ramalan-ramalan ini akan memberi satu kemimpangan ketidaktentuan di pasaran minyak mentah antarabangsa. Dan saya lihat terdapat dua perkaitan yang rapat, iaitu di antara peristiwa yang berlaku di dalam dunia politik. Peristiwa ini merujuk kepada peperangan contohnya yang berlaku di sekarang ini di Timur Tengah, peperangan ke atas Gaza, ya, serangan Israel ke atas Lebanon, serangan Israel ke atas Yaman, bukan serangan sekutu Israel ke atas Yaman, dan serangan Israel ke atas kepentingan Iran di Syria, juga serangan peperangan yang berlaku di Ukraine. Semua itu melihat bahawa ini satu variabel yang mempunyai kaitan rapat terhadap pengaruh terhadap perkembangan peningkatan naik turunnya harga minyak di pasaran antarabangsa. Doktor, bagaimana kita melihat, adakah pada pandangan doktor terdapat tindak balas terhadap ekonomi ataupun apa kesan utama ataupun kesan segera ataupun first reaction kalau boleh kita katakan terhadap ekonomi apabila berlaku konflik ini yang pada ketika ini kalau kita lihat memanglah di Timur Tengah itu belum ada escalation yang ke peringkat yang lebih tinggi, tetapi kita sudah menasai bahangnya. Adakah ada first reaction dalam sudut ekonomi yang pada pandangan doktor? Ya, dari segi reaction atau reaksi itu saya lihat dari faktor pelaku dan mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi lah, seperti pengeksport dan juga para pelabur. Dan kita lihat para pengeksport dalam keadaan tertentu mereka mula menjangkakan bahawa peningkatan dari segi kos, ya, kos pengangkutan, insurans dan juga logistik. Dan kos pengangkutan udara umpamanya semakin meningkat sebabkan berlakunya peralihan dari segi pengangkutan laluan air kepada pengangkutan udara. Dan saya rasa akan lebih meningkat lagi kos pengangkutan udara disebabkan serangan-serangan ataupun yang melibatkan udara, ya, di kawasan udara di kawasan Timur Tengah tu, ya. Dan satu lagi, kalau kita lihat dari segi para pelabur seperti yang saudara Najib nyatakan di awal tadi, akan peningkatan harga emas, itu merupakan satu reaksi ekonomi sebenarnya apabila para pelabur melihat ketidaktentuan pasaran saham antarabangsa. Ada para pelabur yang mula menjual saham-saham mereka dan mula melabur di dalam komoditi dan aset yang lebih selamat dan terjamin, dan salah satunya adalah emas lah. Dan dengan sebab itulah kita menyaksikan bahawa harga emas itu meningkat dalam keadaan yang kadar yang sangat tinggi pada hari ini. Dan satu lagi, saya lihat para pelabur berkemungkinan akan berusaha mencari pelaburan aset-aset yang lebih selamat seperti pun kerajaan. Dan ini kita katakan sebagai satu tindakan peralihan mencari alternatif
supaya pelaburan itu lebih terjamin bagi para pelabur. Ya. Doktor, bagaimana kesannya kepada pandangan doktor terhadap khususnya aktiviti perdagangan dan juga ekspor import, kerana ini jarang ataupun kita lihat mungkin perhubungan dua hala ataupun multilateral, tapi sudah pasti ada kesannya dari segi tahap hati-hati negara menyusun strategi mereka dari segi perdagangan dan juga ekspor import? Saudara Najib, kita mengetahui bahawa keadaan geografi di Timur Tengah tu sangat penting, sangat negara-negara ini mempunyai aset yang sangat bernilai, ya, aset geografi yang sangat bernilai. Kita tahu bahawa adanya Selat Hormuz, adanya Selat Babul Mandab dan adanya terusan Suez di kawasan yang sedang berlakunya peperangan ketika ini. Jadi selat-selat ini dari segi pembacaan saya menyumbang kepada lebih daripada setengah minyak mentah, ya, pengeksportan minyak mentah yang menggunakan laluan maritim. Jadi sekiranya berlaku sebarang ketegangan politik, berlakunya konflik, berlakunya peperangan di negara-negara yang berdekatan dengan laluan ini, maka ia akan memberi impak kepada minyak mentah yang transport, ya, yang menggunakan laluan-laluan yang saya nyatakan tadi. Begitu juga dengan Arab Saudi, merupakan pengekspor terbesar minyak mentah ni, ya, menggunakan laluan Hormuz untuk menghantar minyak ke negara-negara pengguna, ya, khususnya di Asia, seperti Jepun dan juga Asia Tenggara. Jadi berlakunya ancaman sebegini akan menggugat, ya, perdagangan antarabangsa, satu hal yang, dan seterusnya akan memberi kesan yang sangat serius kepada pasaran minyak global. Dan saya tambah sedikit lagi berkaitan dengan kesan ke atas inflasi, ya, apabila berlakunya peningkatan harga minyak global disebabkan oleh peperangan yang semakin berkemungkinan, ya, merebak di tengah peperangan berkemungkinan berlaku, right, di antara Israel dan juga Iran. Kita akan lihat bahawa inflasi akan meningkat, dan ini disebabkan oleh harga minyak meningkat. Apabila harga minyak meningkat, ia meningkatkan pula kos tenaga yang ditanggung oleh para pengeluar, dan para pengeluar barangan pula terpaksa menanggung peningkatan kos pengangkutan yang tinggi, ya, dan akhirnya kos-kos tadi dipindahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan yang kita sebagai pengguna membeli barangan dan perkhidmatan tersebut. Dan akhirnya kita akan menyaksikan satu keadaan inflasi yang tinggilah yang akan dilalui oleh kebanyakan negara, hampir kesemua negara dunia ini. Ya, okey. Dr. Nur Rafidah, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini untuk membantu kami untuk memahami kesan berantainya ekonomi tersebut sesuai dengan krisis ataupun konflik ketenteraan antara Iran dan juga Israel. Profesor Madya Dr. Nur Rafidah Ismail, pensyarah kanan pengajian antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Global Infrastructure Partners GIP telah menangguhkan rancangan untuk membeli sehingga 49% kepentingan dalam MMC Port Holdings Sdn Bhd dan juga pengendali pelabuhan terbesar di Malaysia atas kebimbangan penilaian. MMC Port merupakan unit perniagaan konglomerat pelabuhan MMC Corp Berhad yang dikawal oleh tokoh korporat terkemuka Tan Sri Syed Mohtar Al-Bukhari. High-Tech Padu Berhad menerima kontrak bernilai RM190.01 juta daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan teknikal infrastruktur ICT serta sistem informasi kenderaan dan pemandu MySikap di pusat data dan semua pejabat JPJ. Kontrak itu adalah selama 36 bulan bermula 1 Mei 2024 hingga 30 April 2027.
Press Metal Aluminium Holdings Berhad diunjur mencatatkan untung bersih lebih tinggi bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2024 didorong sumbangan lebih tinggi daripada syarikat bersekutu. Hong Leong Investment Bank Research HLIB Research berkata untung bersih teras bagi suku pertama 2024 dijangka berada antara RM330 juta hingga RM350 juta, pertumbuhan antara 13% hingga 20% dari tahun ke tahun, lebih baik berbanding RM281.97 juta yang direkodkan pada suku pertama 2023. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com, stadagangnews.com. Harga tanah dijangka naik mendadak disebabkan arah aliran pembelian berterusan oleh pemaju hartanah bagi memperluaskan bank tanah mereka untuk pembangunan jangka panjang. RHB Investment Bank berkata persaingan mengumpul tanah dirancakkan lagi berikutan kemasukan pelaburan langsung asing FDI, iaitu syarikat pembuatan dan juga pemain pusat data serta pelan pengembangan operasi yang diusahakan oleh beberapa syarikat elektrik dan juga elektronik E&E. Dan juga firma itu berkata antara syarikat yang rancak mengumpul tanah adalah Syntax dan Legenda Properties juga sudah membeli tanah yang luas untuk pembangunan jangka panjang. Sehubungan itu, harga tanah dijangka naik mendadak oleh sebab rentak pembelian yang berterusan. Jelas, RHB Investment, syarikat pemaju yang memiliki tanah atau bank tanah yang luas selain terdedah kepada segmen perindustrian seharusnya meraih kelebihan besar menerusi projek pembangunan prasarana dan kemasukan pelaburan yang semakin meningkat. Katanya usaha rangsangan ekonomi yang mengambil tempat di Lembah Kelang, Iskandar Malaysia dan Pulau Pinang dijangka dapat meningkatkan nilai sektor ini secara keseluruhannya. Firma penyelidikan itu juga mengekalkan saranan wajaran tinggi ke atas sektor hartanah dengan syarikat pilihan utama ialah UEM Sunrise, IOI Properties dan Eastern and Oriental. Sementara itu, penyelidikan itu turut menyentuh projek kereta api laju HSR antara Kuala Lumpur dan Singapura dengan didapati seolah-olah aspek kos dan juga pelan pembiayaan bukan penghalang kepada pelaksanaan projek tersebut. Pelabur asing mengekalkan momentum jualan mereka di Bursa Malaysia untuk minggu ke-7 berturut-turut dengan aliran keluar RM373.5 juta equity pada minggu lepas. MIDF Research berkata jumlah itu adalah 11% lebih tinggi berbanding jualan bersih pada minggu sebelumnya dan jumlah hari dagangan adalah selama 3 hari kerana sambutan Hari Raya Aidilfitri. Katanya pelabur asing bersih membeli equity dalam sektor hartanah RM75.3 juta, pengangkutan logistik RM26.8 juta dan pembinaan RM16.5 juta. Sementara itu, sektor yang mencatatkan aliran keluar bersih ialah perkhidmatan kewangan RM285.9 juta, utility RM85.4 juta dan produk dan perkhidmatan pengguna RM52.7 juta. Firma penyelidikan itu berkata institusi tempatan meneruskan trend pembelian equity domestik untuk minggu ke-7 berturut-turut dengan pembelian berjumlah RM430.7 juta. Katanya peruncit tempatan terus menjadi penjual bersih untuk minggu ke-5 berturut-turut dengan jualan bersih berjumlah RM57.1 juta. Niaga AWANI berhenti seketika, kembali selepas ini. Aku dari unit khas PDRM. Aku adalah polis yang tangkap polis. Nama aku Syarifuddin Hussein. Panggil Syarif pun boleh. Gimana? Kau tu polis. Kalau kau tak percaya undang-undang, negara kita nak jadi apa? Cukuplah, Nas. Tak, sekarang ni kau ada bukti. Kau hari ini pakai uniform. Ada logo dekat dada kau. Ada Allah. Ada Muhammad. Kau tak malu ke? Sedap kau makan rasuah selama ni. Aku tak pakai rasuah. Kau nak tahu apa yang lagi buruk? Polis bunuh orang. Kau tuduh aku ke? Tak ada bukti. Tuduhan kau tu tak ada nilai kat mahkamah. Rule number 1, jangan percaya polis yang tak makan rasuah. Terdapat sedikit kebimbangan berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup dan juga bagaimana untuk orang ramai mengimbangi peningkatan kos itu dengan pembelanjaan hari raya nanti. Sepanjang bulan Ramadan nanti cuaca dijangka panas kering sepanjang
30 hari berkenaan. Peniaga makanan di Bazar Ramadan dinasihatkan supaya jujur dalam menyediakan makanan, terutamanya dari sudut kualiti dan penjagaan makanan. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim is confident that the Malaysian economy will achieve stronger growth between 4 to 5% in 2024. Among Palestine's top 2 officials were jointly charged with 161 counts of money laundering, criminal breach of trust and cheating. Malaysia will experience drier and hotter weather due to prolonged lack of rain in the final phase of the northeast monsoon. Bertemu kembali dalam Niaga Awani dan kita ingin melihat kepada perincian apa yang saya janjikan pada awal Niaga Awani tadi, iaitu berkaitan dengan laporan ekonomi hijau Asia Tenggara ataupun pada tahun 2024 yang dihasilkan secara bersama kerjasama oleh Bin & Company dan juga termasuk juga oleh Gen Zero, Standard Chartered dan juga Temasek. Saya nak membawakan perkembangan terkini laporan ini yang menunjukkan bahawa Asia Tenggara menghadapi cabaran unik untuk memerlukan perubahan pada tahap sistem dalam menyahkarbonkan ataupun zero rise carbon tersebut ataupun pelepasan karbon dan kekangan serta cabaran struktur dan juga infrastruktur juga dalam menjadi penghalang kepada rentak kemajuan tersebut. Bagaimana untuk kita melihat perkara ini dengan lebih mendalam dan apakah yang boleh ditambah baik dari sudut perkara tersebut? Itu yang saya tunjukkan. Datanya terlebih dahulu. Datanya ada banyak tapi ada 2 perkara yang perlu kita lihat. Perbandingan antara Malaysia dan juga negara Asia Tenggara yang lain khususnya. Okey, ini agak banyak tapi kalau boleh kameraman juga zoom supaya kita nampak lihat kedudukan Malaysia. Okey, data ini menunjukkan perbezaan antara tahun 2023 dan juga 2024 dalam beberapa perkara. Antaranya adalah indeks keseluruhan termasuk juga dari segi ambition ataupun cita-cita dalam konteks ekonomi hijau, tahap kemajuan dan juga pelan hala tuju pemacunya serta pelaburan yang boleh kita lihat. Kalau kita melihat secara keseluruhannya, Singapura menduduki tempat pertama pada tahun 2024 dengan kenaikan 4 mata, iaitu pada 55 mata. Diikuti oleh kedua adalah Malaysia pada 43 mata ataupun kenaikan adalah 2 mata pada tahun 2024. Diikuti oleh Indonesia, Thailand, Filipina, Kemboja dan juga Vietnam, Laos, Myanmar dan juga Brunei. Baik, kalau kita melihat kepada perincian perkara-perkara yang diukur di bawah ini termasuk juga dari segi cita-cita kemajuan, pelan hala tuju dan sebagainya, Malaysia mencatatkan penambahbaikan dari segi hampir keseluruhan faktor tersebut. Contohnya, kalau kita melihat dari segi cita-cita, Malaysia berada pada tempat ketiga iaitu 50 mata dengan kenaikan 1 mata. Dari segi tahap kemajuan pula Malaysia sedikit keterbelakang. Ini juga kita akan bincangkan selepas ini, di mana Malaysia berada pada agak yang terakhir juga pada 33 mata, kenaikan 1 mata berbanding dengan tahun 2023. Tetapi dari segi pelan hala tujunya, Malaysia menduduki tempat kedua dari segi kejelasan pelan hala tuju tersebut dengan 49 mata, kenaikan 8 mata. Dan dari segi pemacu atau pemencut ini, Malaysia kekal berada di tempat kedua dengan 59 mata. Dan dari segi pelaburan, ini adalah bagaimana untuk melihat cabaran setiap negara pada ketika ini. Malaysia berada di tangga yang keempat dengan 4 mata dan kenaikan 3 mata pada tahun 2024. Dengan yang pertama sekali dari segi pelaburan adalah negara-negara yang lain dan juga diikuti oleh Singapura juga jatuh ke tempat kedua dengan penurunan sedikit dari segi pelaburan untuk ekonomi hijau. Baik, bukan itu saja saya ingin melihat kepada perkara ini, tapi kita ingin melihat apakah penambahbaikan dari sudut ekonomi hijau tersebut secara lebih terperinci dalam matriksnya. Kalau kita lihat apa yang dikeluarkan dalam kajian ini, contohnya kalau kita melihat kepada Malaysia, ini adalah Malaysia, saya akan tunjukkan sebentar saja lagi. Malaysia contohnya kan, apabila kita melihat Malaysia pada tahun tersebut, kita melihat penambahbaikan ataupun keadaan semasanya berlaku penambahbaikan dari segi mungkin cita-cita. Ini adalah Malaysia contohnya. Cita-cita Malaysia menambah penambahbaikan. Yang kuning ini adalah tidak mengikuti, tidak berada di landasan yang tepat, not on the right track. Tetapi warna yang seterusnya ini adalah menggambarkan bahawa berada di landasan yang betul. Dari segi sasaran, apa yang digariskan oleh kajian tersebut, Malaysia ada penambahbaikan dalam aspek tersebut. Dari segi kemajuan, contohnya Malaysia masih lagi berdepan dengan kesukaran. Ini masih lagi off track lah, belum lagi berada di landasan.
dan juga pada masa sama dari segi pelan hala tuju sebagai contoh ada penambahbaikan oleh Malaysia daripada work in progress sebagai contoh sudah ada penambahbaikan kepada tahap yang off the track tapi akan bertambah baiklah pada tahun-tahun akan datang dan seterusnya. Tetapi tiga perkara yang melihat kepada penambahbaikan seperti pelan hala tuju corporate kita mempunyai on track sebagai contoh warna ini adalah on track, rangka kerja kawal selia kita juga on track termasuk juga prasyarat kewangan dari segi pemecut adalah on track dan juga infrastruktur dan teknologi Malaysia on track. Cuma yang kita melihat kepada pelaburan, ini penting sekali. Dari segi pelaburan ini, kesemua negara Asia Tenggara berdepan dengan cabaran dari segi apa yang disifatkan oleh kajian ini sebagai kerja yang diperlukan ataupun work in progress ini perlu ditambah sasarannya. Kerana setiap negara masih lagi lemah dari segi pelaburan, kesemua negara, hampir kesemua negara. Hanya satu negara saja yang ada sedikit penambahbaikan tapi secara konsensusnya ataupun secara keseluruhannya masih lagi berdepan dengan kekurangan pelaburan untuk memajukan ekonomi hijau tersebut. Itu apa yang boleh kita rangkumkan sedikit tentang laporan ini. Saya nak mengulas perkara ini dalam sudut dan juga konteks ekonomi Malaysia. Walaupun kita berdepan dengan kemajuan, ada cabaran di bawah subtopik tertentu. Saya nak membawakan tetamu kita di talian pada ketika ini, Arinah Najwa Ahmad Said, iaitu pengarah bawah Grup Asia. Arinah, terima kasih kerana bersama dengan Niaga AWANI pada jam ini. Pertama sekali, kalau saya nak bawa terus kepada pelaburan. Pelaburan kita melihat semua negara di Asia Tenggara ini yang dikaji, ada penurunan ataupun pelaburannya agak sedikit. Di Malaysia ini dari segi pelan hala tuju agak jelas kita ada NETR dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat keseluruhan ini? Apa yang menyebabkan cabaran untuk mewujudkan pelaburan dalam ekonomi hijau? Okay, terima kasih Najib. Pertamanya adalah of course cost. Kalau saya nak beri analogi, kalau kita nak renovate rumah kan, kalau nak renovate yang lebih baik dan barang-barang yang lebih cantik, memang kosnya akan meningkat juga. Jadi kalau kita lihat pelaburan dari segi pelaburan hijau, memang pelaburan itulah sangat-sangat tinggi. Number one, cost of the material sudah meningkat, especially lepas pandemik. Kami lihat cost untuk material seperti besi, steel, any other commodities, kos-kos ini telah meningkat selepas pandemik dan akan juga mengakibatkan kenaikan kos dalam pelaburan hijau juga. Itu pertamanya. Keduanya adalah juga dari segi teknologi. Adakah teknologi hijau yang kita ada something that's developed di Asia Tenggara sekarang? Saya tak pasti pada masa ini. Kalau kita perlu import daripada luar negara, kos itu juga agak tinggi, especially kalau kita lihat dari segi currency. Kalau kita import barang-barang daripada Amerika Syarikat, daripada Eropah, mestinya harga barang-barang tersebut adalah sangat-sangat tinggi. Jadi itulah antaranya kos-kos yang mengakibatkan kos pelaburan hijau di Malaysia meningkat, dan especially di Asia Tenggara. Dari segi tahap kemajuan untuk memajukan ekonomi hijau ni, Arinah, sebagai contoh, Malaysia antara yang sedikit ketinggalan kalau kita melihat di datanya yang ditunjukkan oleh kajian tersebut. Tidaklah begitu teruk tapi ini masih lagi dalam developing dan sebagainya kan. Bagaimana melihat bahawa tahap kemajuan ini berbezanya dengan Malaysia ini? Apakah realiti semasa di peringkat Malaysia berbanding negara serantau yang lain? Dan apa kelebihan atau best practices, amalan terbaik negara serantau lain yang mungkin Malaysia juga boleh lihat? Kerana kebanyakan ekonomi di Asia Tenggara ini latarnya hampir sama. Pertamanya yang positif adalah seperti yang dikatakan tadi, memang rangka direction dan hala tuju memang ada, niat tu dah ada, dan kita ada set targets. Tetapi apa yang mungkin kurang pada masa ini adalah pertamanya dari segi rangka kerja tersebut. That means in terms of bukan saja kementerian mana atau agensi mana yang yang sepatutnya menjalankan inisiatif-inisiatif tersebut, tetapi apakah talent yang kita ada dari segi expertise dan juga resources yang lain untuk actualize some of the initiatives yang ada dalam NETR. So saya rasa dari segi rangka kerja tersebut, itu adalah salah satu cabaran yang Malaysia ada pada hari ini. Yang keduanya adalah dari segi policy dan juga regulatory framework. So rangka kerja dari segi legal dan juga policy. So saya rasa yang itu juga kekurangan sedikit, sebab kalau kita ada pun sekarang ni any kind of rangka kerja ataupun framework adalah guidelines.
mereka there's no law that's in place so that kita boleh punish ataupun incentivize syarikat-syarikat ataupun rakyat Malaysia untuk adopt green initiatives ataupun green energy. Kalau kita lihat di negara lain, mereka mungkin ada lebih carbon market for example yang lebih established. Sebab itu kami lihat di Malaysia negeri Sarawak lebih advance daripada federal. Sebab tu mereka go ahead dan started to develop a carbon trading framework. Sebab framework itulah yang akan allow for a better transition and then to actualize some of the initiatives. Kalau tak ada some of these legal frameworks, regulatory frameworks, some of the suggestions adalah merely guidelines ataupun suggestions. Tadi Arina menyentuh tentang talent, kepakaran ini sangat penting sebab tadi Arina juga menyentuh bahawa bagaimana teknologi ini sama ada tidak ada di rantau ini, banyak di negara-negara maju dan sebagainya. Ini juga mungkin memerlukan teknologi transfer yang mungkin akan dimulakan apabila talent itu dibawa masuk ke Malaysia sebagai contoh. Tetapi ini agak sensitif lah apabila kita bercakap soal talent luar yang dibawa masuk dan sebagainya. Tapi ada keperluan mewujudkan satu ekosistem yang lebih memudahkan ekonomi hijau itu berkembang. Antaranya adalah memudahkan cara talent atau pakar ini dapat dimasukkan ke Malaysia supaya pada akhirnya perpindahan teknologi itu dapat berlaku di peringkat Malaysia. Adakah ekosistem kita secara keseluruhan dengan plan hala tuju yang telah kita gariskan cukup menyokong apa yang kita mahukan? Maksudnya ekosistem itu sudah pun dibina ataupun apa keadaannya pada ketika ini? Saya rasa ekosistem itu ada tetapi masih perlu diperbaiki kerana kalau kita lihat daripada dalam NETR, yes memang ada targets, memang ada some of our agenda in terms of renewable energy dan segalanya, tetapi kami tidak membina ekosistem dari segi some of these initiatives. For example, kita import solar panels. Adakah Malaysia wants to build a stronger ecosystem? Ya, ada yang dibina di sini juga, tetapi apakah yang lebih digunakan adalah barang-barang yang diimport, especially kalau kita nak compete, especially if we're looking in the future. Negara seperti China memang akan produce solar panels yang lebih murah dalam masa depan. How are we going to go ahead with that and compete with that? So kami perlu lihat and future proof some of these industries. Dan kalau kita lihat daripada itu solar panel sahaja, kami tak lihat lagi dari segi carbon capture, kami tak lihat lagi daripada segi EV. And then especially if we're looking into EV sekarang, memang negara Malaysia especially fueled by Jentari dengan Petronas are trying to increase the adoption of EV, tetapi persoalan yang seterusnya adalah adakah ini sustainable, sebab you still rely on electricity and still rely on fossil fuel. Jadi the ecosystem ada kat sana, tetapi saya rasa kita perlu lebih effort in terms of building some of the capacity so that the teknologi hijau ini akan dibina di Malaysia, bukan saja diimport. Membina kapasiti ini satu cabaran yang besar. Ini bukan perkara baru Arina kita sebutkan. Sudah lama kita bincangkan perkara ini dan ini memakan masa yang agak panjang untuk membina kapasiti. Mungkin ada langkah-langkah segera yang perlu diambil, low hanging fruit orang kata, kalau kita melihat kepada dalam tempoh 5 tahun mendatang. Apa yang mungkin boleh dilaksanakan low hanging fruit ini dalam memastikan bahawa kita dapat mewujudkan ekosistem dan juga keadaan yang lebih mempercepatkan perkara tersebut. Kerana seperti kita sebutkan tadi, Sarawak lebih maju di Malaysia dan sebagainya. Mungkin kita ada kelebihan di situ yang boleh kita gunakan di peringkat nasional. Apa yang boleh kita laksanakan? Saya rasa pertamanya adalah in terms of identifying the right talent. Saya rasa pada masa ini sebab isu green technology ni actually juga agak baru. So kalau kita lihat pada carbon capture, renewable energy, some of these things are still in discussion and people are still trying to figure out some of the policies. So kalau kita lihat low hanging fruit, unfortunately, I mean, I don't know whether people want to use consultants, tetapi kita perlu guna apa yang kita ada. So kalau kita ada talent di Petronas, talent in agencies di TNB, and some of the other agencies, these are the people yang kita boleh expand and hire more sebab they already have some of these resources so that we can train some of these talents. Dan keduanya adalah juga dari segi partnerships. So di luar negara memang kita dah ada, mereka lebih advance lah dari segi teknologi mereka. So maybe we can partner with them and that can be the low hanging fruit so that they can train rakyat Malaysia so that mereka juga dapat build capacity. Itulah low hanging fruit yang saya boleh lihat pada masa ini. Dari long term pula kita lihat, tapi perlu lihat
apakah yang akan diajar di universiti. What are some of the courses that we need to think about in the future? Adakah subjek-subjek ini masih relevan dalam 5 tahun, 10 tahun akan datang? Okey. Arina, itu yang saya sentuhkan. Sistem pendidikan. Ini penting sekali. Ini peringkat awal untuk memastikan bahawa the supply in the pipeline, supply of talent in the pipeline itu mencukupi untuk jangka masa panjang. Di universiti kita, adakah silibus kita pada ketika ini cukup memahami keperluan industri? Dan sebab sebelum ini kita mengatakan bahawa economy in industry itu penting dan sebagainya. Adakah dari segi ekonomi hijau ada langkah tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahawa mereka boleh belajar di universiti, mendapat ilmu yang bersesuaian dengan industri, ataupun bagaimana? Kerana ada juga ramai pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di luar negara. Katanya apabila belajar tentang ekonomi hijau sebagai contoh, mereka tidak enggan mahu pulang ke Malaysia kerana peluang pekerjaan tidak ada. Mismatch itu berlaku. Realitinya bagaimana sistem pendidikan kita? Saya rasa sistem pendidikan kita still catching up. Kalau kita lihat di Malaysia, memang kita ada ada beberapa universiti yang sangat advanced dan akan offer some of these courses. So kalau kita lihat Universiti Malaya ataupun Universiti Malaysia Sabah, mereka ada course-course geology, environmentalism, science, agroscience. So subjek-subjek itu ada, tetapi mereka tidak lagi like what you mentioned tadi, stage yang boleh selepas mereka graduate, where they going to go. Jadi that's why you have partnerships di Malaysia. Dan the other thing is that saya rasa some of these conversations mungkin adalah lebih advance dari segi masters ataupun PhD. So it's a bit more academic. Tapi in terms of implementasi dan in terms of industry agak kurang sikit lah. So saya rasa that's why the role also of some of the agencies like Petronas, TNB, some of the oil and gas companies here, mereka ada a bigger role to play to go and create some of these jobs and create some of this talent. Okey, Arina, terima kasih kerana bersama dengan kami pada waktu ini, kerana membantu kami untuk memahami cantumkan realiti data tersebut dan juga realiti semasa di peringkat Malaysia. Arina Najwa Ahmad Said, pengarah Bower Group Asia, mengulas tentang laporan ekonomi hijau Asia Tenggara, analisis pencapaian Malaysia untuk kita melihat perkara tersebut dengan lebih mendalam, dan semua itu kami akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com. Kumpulan Tingkatkan Berhad menerima kontrak daripada Tropicana Alam Sedang Berhad untuk kerja-kerja pembinaan rumah teres melibatkan nilai kontrak sebanyak RM134.8 juta bermula dari 18 April 2024 untuk tempoh 22 bulan. Tingkatkan berkata anak syarikatnya, Tingkatkan Sedang Berhad, telah menerima surat anugerah pada 15 April 2024 untuk pembangunan rumah teres 2 tingkat di Puncak Alam, Selangor. Maybank Investment Bank Maybank IB menjangkakan cadangan penempatan persendirian Solar West Holdings Berhad bagi membiayai projek tenaga solar kumpulan akan mencairkan pendapatan sesaham EPS tahun kewangan 2025-2026 sebanyak 5.6%. Penganalisis Maybank IB Nur Farah Shifal Muhammad Fuad berkata pihaknya bagaimanapun belum memasukkan jumlah pendapatan baharu daripada projek program kuasa hijau korporat CGPP sementara menunggu butirannya dimutamatkan daripada pihak pengurusan. Rakuten Trade meramalkan pendapatan SNS Network Teknologi Berhad pada tahun kewangan 2024 hingga tahun kewangan 2027 berkembang pada kadar pertumbuhan tahunan terkompaun SAGR sebanyak 39% didorong jualan pelayan server, kecerdasan buatan AI dan perkembangan perniagaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT sedia ada. Katanya ia juga disokong kitaran menaik dari segi penggunaan peranti pengguna dan transformasi digital berterusan dalam sektor pendidikan serta perdagangan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagannews.com. Baik, mula menanam nanas sejak berusia 25 tahun. Siapa sangka usaha anak jati dari Pontian Johor ini untuk memajukan tanah dengan penanaman pelbagai jenis nanas membuahkan hasil. Dan juga pengarah syarikat jutawan Agriculture Products Malaysia Sedang Berhad, Dr. Si Huai Heng berkata dia mula mengeksport nanas segar sejak tahun 1996 dengan variety N36 di Dubai, Mesir, Oman dan juga Qatar.
Menggunakan jenama Dr. Heng Pineapple, kini nanas segar keluarannya bukan sahaja sudah berada di pasaran Asia Barat tetapi berjaya menembusi pasaran Singapura, Jepun, Hong Kong, Taiwan dan Australia. 4 variti utama iaitu N36, MD2, Morris dan Josephine yang dipasarkan ketika ini ditanam di ladang berkeluasan 150 ekar sekitar Pontian. Terbaru lelaki yang fasih berbahasa Melayu ini akan melebarkan penanaman nanas di Rompin, Pahang. Ia bagi menampung keperluan permintaan ekspor 10 kontena setiap bulan untuk pasaran China bagi nanas MD2. Mesra disapa dengan panggilan Dr. Heng. Dia berkata satu memorandum persefahaman akan dimeterai antara syarikat bagi proses menanam nanas di ladang seluas 1,000 ekar bagi tujuan itu. Mendapat bimbingan dari Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, syarikatnya berjaya mengekspor 25 kontena nanas setiap bulan. Namun katanya jumlah itu tidak dapat menampung permintaan pasaran tempatan dan luar. Okey, kalau untuk penanaman nanas ini sebenarnya untuk tanaman nanas di Malaysia dia tak ada orang kata banyak penyakit atau orang kata halangan daripada binatang-binatang lah. Kebanyakan benda itu boleh diatasi. Cuma satu katakan cuaca kalau macam sekarang cuaca kemarau atau cuaca terlalu panas. Jadi tiba-tiba cuaca itu panas, lepas tu tiba-tiba hujan. Jadi so benda ni akan jadi pokok tu terkejut, jadi dia akan lecut, bermakna dia akan mati pokok lah. Itu satu saja yang masalah itulah. Jadi untuk kita punya cabaran untuk kita ekspor, dia punya itu buat masa ni cuma transport lah. Kita kalau dekat transport, dari segi buah punya kualiti di Malaysia ni orang kata memang bagi air memang terbaik lah. Sebab dengan tanah kita, dengan cuaca kita di Malaysia ni, memang buah Malaysia pineapple ni diminati oleh seluruh dunia lah. Mana boleh diceritakan terbaik lah bagi air. Boleh dimajukan lagi lah untuk nanas punya itu sebagai satu bisnes untuk orang kata kekayaan yang baru lah. Dr. Heng turut mengusahakan beberapa produk hiliran nanas, antaranya jus nanas, jam nanas, sos cili nanas, kopi nanas, puri nanas, yogurt chip nanas kering beku dan nanas kering. Nanas yang membesar tidak mengikut spesifikasi ekspor nanas segar akan digunakan sebagai produk hiliran sebagai nilai tambah kepada pengenalan. Nanas yang membesar tidak mengikut spesifikasi ekspor nanas segar akan digunakan sebagai produk hiliran sebagai nilai tambah bagi memperkenalkan lagi buahan tempatan ini. Jadi so daripada nanas ini memang kita ada daripada nanas tu kita jadikan produk sebagai nanas kopi kopi nanas jam nanas, cili sos nanas, freeze dried nanas, lepas tu puli nanas, yogurt nanas dan pelbagai lagi. Jadi so untuk nanas tu daripada kita kata buah kecil, buah masak, kita boleh jadikan produk bermakna boleh disimpan untuk dipromotkan lagi, orang kata meningkatkan dia punya pasaran lagi. Jadi untuk buah fresh, buah masa ni boleh cerita memang tak cukup lah untuk MD2 ni di pasar ni memang buah dia tak cukup untuk diekspor atau local market lah atau di tempatan Malaysia. Setiap kejayaan pasti ada keperitan yang dilalui insan bergelar usahawan. Tidak terkecuali buat Dr. Heng yang pernah menanggung kerugian lebih RM100,000 sewaktu permulaan mengekspor buah nanas segar apabila satu kontena nanas yang dikeluarkan tidak mengikut spesifikasi panduan ekspor. Jelasnya buah matang yang perlu diekspor mengambil masa 17 hingga 25 hari perjalanan untuk ke Asia Barat manakala 12 hari ke China. Baik, ini perkembangan yang baru kami terima. Ini sesulan dengan apa yang kita bawakan sejak awal pagi tadi. Suspek kes tembakan di KLIA yang mana keputusan yang telah pun dikeluarkan di Kelantan pada ketika ini. Mahkamah Magistrate Kota Baru hari ini membenarkan suspek yang disyaki melepaskan tembakan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada hujung minggu lalu ditahan reman selama 7 hari.
Perintah reman hari ini sehingga 22 April dikeluarkan oleh Hakim Tuan Rais Imran Hamid bagi membolehkan siasatan dijalankan ke atas suspek, dan sebelum itu suspek memakai baju lokap berwarna ungu dibawa ke Kompleks Mahkamah Kota Baru dengan iringan ketat anggota polis sekitar jam 8.30 pagi tadi. Dan dalam kejadian seperti yang dilaporkan oleh Astro AWANI, pada 1.30 pagi Ahad, seorang pengawal peribadi kepada isteri suspek tercedera akibat terkena tembakan tersebut. Laporan penuh anda boleh saksikan di laman web kami astroawani.com, dan Astro AWANI akan terus memantau perkembangan ini dari masa ke masa, termasuk juga di laman web kami dan juga di saluran 501. Baik, kita ingin melihat kepada keadaan ringgit semasa pada ketika ini. Kalau kita melihat ringgit ditutup rendah pada penutup Isnin seiring dengan mata wang pesat membangun lain memandangkan penggiat pasaran bimbang mengenai situasi di Timur Tengah. Itu apa kata penganalisis. Dan kalau kita melihat kepada keadaan ringgit setakat pada pagi ini, kalau kita melihat data tersebut, contohnya ringgit pada pagi ini setakat 9.30 pagi adalah dibuka pada 4.7905 berbanding dolar Amerika Syarikat pada pagi ini. Dan sudah pasti ini kita melihat bahawa ada sedikit penurunan dari segi nilai ringgit. Dan juga kita lihat pada awal tadi pun lebih kurang begitu keadaannya. Tetapi dalam tempoh seminggu, kalau kita melihat kepada nilai ringgit berbanding dengan dolar Amerika Syarikat sebagai contoh, kita melihat bahawa ada kelemahan berlaku dalam tempoh seminggu berbanding dengan pada pertengahan ataupun minggu lepas sekitar 4.7482, ketika ini 4.79. Tetapi dalam tempoh sebulan untuk kita melihat keadaan tersebut, kita melihat bahawa penurunan ringgit dengan kenaikan graf ini menunjukkan penurunan ringgit ada berlaku dalam tempoh sebulan. Kalau kita melihat kepada pada bulan Mac sebagai contoh, ringgit pada 21 Mac berada pada sekitar 4.7020 dalam tempoh 6 bulan. Kalau kita melihat pergerakan nilai ringgit, juga ada sedikit pemulihan pada ketika ini pada tempoh 2000 pada tempoh Januari pada 4.59, namun keadaannya semakin memuncak pada saya kira pada sekitar Februari ataupun 20 Februari pada 4.7911, dan pada hari ini ia kembali berparas yang sama pada 4.79 pada awal pagi ini. Dan sudah pasti kita melihat bahawa antara faktor yang mempengaruhi kedudukan ringgit semasa pada ketika ini adalah bagaimana pengukuhan dolar dijangka akan berlaku disebabkan oleh ketegangan ataupun konflik ketenteraan antara Iran dan juga Israel yang pada ketika ini berlaku, di mana pelabur-pelabur akan mula mencari safe haven untuk pelaburan mereka ataupun lokasi yang lebih selamat untuk pelaburan mereka, antaranya adalah bond Amerika Syarikat. Dan sekiranya itu berlaku dengan lebih besar, maka ini akan menolak naik nilai dolar tersebut dan sekaligus akan melemah nilai mata wang negara membangun termasuk juga ringgit Malaysia. Itu keadaan yang kita akan saksikan pada ketika ini. Dan pada masa sama kita juga ingin melihat kedudukan sudah pasti FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI setakat pada pagi ini. Pembukaan pada 9.31 pagi tadi Bursa Malaysia adalah pada 1,536.03, penurunan sebanyak 6.50 mata ataupun sebanyak 0.42%. Kalau kita melihat grafnya pada ketika ini masih belum banyak, tapi kalau kita melihat kepada beberapa hari yang berlepas untuk Bursa Malaysia 5 hari atau tempoh sebulan lah saya berikan supaya kita dapat melihat. Tempoh sebulan kita menyaksikan bahawa ada penurunan, ada sedikit, tetapi ada juga peningkatan untuk nilai Bursa Malaysia FBM KLCI tersebut. Dan sudah pasti Bursa Malaysia pada ketika ini seperti yang dijelaskan oleh Perdana Menteri semalam, ada sedikit terjejas disebabkan oleh konflik ketenteraan, tetapi tidaklah begitu mencerminkan keadaan sebenar pasaran tersebut yang kini berdepan dengan tekanan di seluruh dunia, bukan sahaja Malaysia, tidak unik kepada Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Begitu juga kita melihat pada petang semalam 5 petang apabila FTSE Bursa Malaysia ditutup, ia juga turun 8.51 mata ataupun 0.55% kepada 1,542.53, dan hari ini adalah 1,535.92 mata untuk FBM KLCI. Dan sudah pasti kita melihat bahawa paras sokongan 1,500 itu masih lagi berada intact dan kukuh, dan kita akan melihat dari masa ke masa apakah yang akan mencerminkan pasaran, apakah yang mempengaruhi pasaran tersebut. Dan untuk suku kedua tahun ini 2024, pelbagai dasar inisiatif ekonomi yang akan mencerminkan ataupun akan membawa pasaran tersebut juga akan berlaku pada suku kedua ini. Sekaligus kita akan membaca data-data tersebut. Itu adalah perkembangan yang boleh saya rangkumkan berkaitan dengan Bursa Malaysia dan juga ringgit. Kita akan berhenti seketika, kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak perkembangan antarabangsa.
Sarawak disasar menjadi negeri pengeksport padi menjelang tahun 2030. Sekitar 200 penduduk kampung hampalan singgah mata Pulau Bumbung sempurna menerima bantuan pemeriksaan kesihatan secara percuma. Seterusnya, Kerajaan Sarawak menyasarkan ekspor pertama gas hidrogen pada tahun 2027. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB mempertukar lebih RM500,000 untuk melaksanakan projek bantuan mesra rakyat BMR. Jom beraya bersama bintang GV dan Big Stage. Boleh kami sponsor Gegar Bergansa? Semuanya boleh. Sketsa dan hiburan. 2 kali meletup remang bulu roma. Nadira, Firdaus dan Al-Fahani bawa kita beraya di Korea. Our important mission today. Masa anugerah terindah di Astro dan Astro Go. Assalamualaikum. Selebriti mana yang datang memeriahkan sepatu Al-Raya? Sebelah hari ini. You tinggal ke? Apa beza Hari Raya dengan awak? Pasti cair dengan ayat pikat mereka. Hari Raya setahun sekali. Tapi rindu ke awak hadir setiap masa. Sepatu reunion Al-Raya 2024. Masa anugerah terindah dari Astro dan Astro Go. 5 lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. Now let's take a look at some of the international news. Oil prices slipped lower on Monday after Iran's weekend attack on Israel proved to be less damaging than anticipated, easing concerns of a quickly intensifying conflict that could displace crude barrels. Brent futures for June delivery settled at $90.10 a barrel, down by 35 cents or 0.4%. US crude futures for May delivery fell 25 cents or 0.3% to end at $85.41 a barrel. And also oil dropped by more than $1 a barrel earlier in the session before paring some losses after Reuters reported that Prime Minister Benjamin Netanyahu had summoned his war cabinet for the second time in less than 24 hours, citing a government source. The benchmarks had risen on Friday in anticipation of Iran's retaliatory assault, with prices soaring to their highest since October. Israel's interception of Iran's attack, which involved more than 300 missiles and drones, calmed fears of a regional conflict affecting oil traffic through the Middle East. And of course, strong US retail sales data from Commerce Department also hindered oil prices. Iran produces more than 3 million barrels per day of crude oil as a major producer within the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC. Middle East hostilities centered on the Israel-Gaza war have had little tangible impact on oil supply so far. Meanwhile, Tesla is laying off more than 10% of its global workforce. An internal memo seen by Reuters on Monday shows as it grapples with falling sales and an intensifying price war between electric vehicles manufacturers and productions. CEO Elon Musk commented in a post on X, they need to reorganize and also streamline the company for the next phase of growth about every 5 years. And 2 senior leaders, Battery Development Chief Drew Baglino and also Vice President for Public Policy Rohan Patel, also announced their departures, drawing posts of thanks from Musk, although some investors were concerned. Musk last announced a round of job cuts in 2022 after telling executives he had super bad feeling about the economy. Still, Tesla headcount has risen from around 100,000 in late 2021 to over 140,000 in late 2023, according to filings with US regulators. Baglino was the Tesla veteran and one of the 4 members, along with Musk, of the leadership team listed on the company's investors relations website. Tesla shares were down by 5% at $162.42
late Monday. The US stocks closed sharply lower on Monday as an early lift from a strong retail sales report succumbed to a jump in treasury yields and also concerns about rising geopolitical tensions between Iran and Israel. The S&P 500 coming off its biggest one-day percentage drop since January 21st. In the prior session, stocks opened higher in part after data showed retail sales increased by more than expected in March. And also providing early support were gains in some financial stocks after their quarterly result, as Goldman Sachs rose 2.92% after its first quarter profit beat Wall Street estimates, fueled by a recovery in underwriting, deals and bond trading that lifted its earnings per share to the highest since late 2021. M&T Bank jumped 4.74% after forecasting better than expected annual net interest income NII, while brokerage Charles Schwab advanced by 1.71% despite reporting a fall in quarterly profit. The stocks were the three best performers in the S&P 500 financial sector, but gains faded over concerns the hostilities between Israel and Iran could continue to flare, and treasury yields jumped, with the benchmark 10-year US Treasury note hitting its highest level since November. The Dow Jones Industrial Average fell 248.13 points or 0.65%. The S&P 500 lost 61.59 points or 1.20%, and the Nasdaq Composite lost by 290 points or 1.79%. The S&P 500 is now down by 2.64% over the past two sessions, its biggest two-day drop since early March 2023. The index also closed below its 50-day moving average, a technical support level, for the first time since November the 2nd. Now, let's take a deep dive into the US market. We will start by one of the largest sector in the S&P 500. Of course, today, if you look at the Microsoft counter under the software infrastructure technology or counter, Microsoft was down by 1.96% as of last night, following by other peers such as Oracle, also down by 1.02%, and also Adobe 0.84%, and other peers under the software infrastructure. If you look at Adobe, down by 0.84% as of last night. And of course, this is fueled by Adobe news, which is Adobe is in the early stages of allowing third-party generative artificial intelligence AI tools such as the OpenAI's Sora and also others inside its widely used video editing software, the US software maker said on Monday. And also Adobe's Premiere Pro app is widely used by the television and film industries. The San Jose, California company is planning this year to add AI-based features to the software, such as the ability to fill in parts of a scene with AI-generated objects or remove distractions from a scene without any tedious manual work from the video editor. Both those features will rely on Firefly, an AI model that Adobe has already deployed in its Photoshop software for editing still images. And amid competition from the OpenAI, Midjourney and other startups, Adobe had sought to set itself apart from training its Firefly system data it has full rights to and offering indemnity to users against copyright claims. But Adobe has also on Monday said that it is developing a way to let its users tap third-party tools from OpenAI as well as startups Runway and Pika Labs to generate and use video within Premiere Pro. And that is about Adobe as of last night. And of course, if you look at other counters as well, under semiconductor, NVIDIA was down by 2.48% as of last night against its other peers, such as the Broadcom, also down by 2.48%. Same goes with NVIDIA, and also AMD Advanced Micro Devices is down by 1.81%. Qualcomm also down by 0.85% as of last night. And at the same time, if you look at other counters such as the consumer electronic Apple, for instance, down by 2.19% as of last night. And if you look at Apple, the news for Apple, basically Apple's smartphone shipments dropped about 10% in the first quarter of 2024,
hurt by intensifying competition by Android smartphone makers aiming for the top spot. Data from research firm IDC showed on Sunday, and global smartphone shipments increased by 7.8% to 289.4 million units during January to March, with Samsung at 20.8% market share, clinching the top phone maker spot from Apple. And of course, the iPhone maker's steep sales decline comes after its strong performance in the December quarter, when it overtook Samsung as the world's #1 phone maker. It's back to the second spot with 17.3% market share, as Chinese brands such as the Huawei gain market share. And also Xiaomi, one of the China's top smartphone maker, occupied the third position with a market share of 14.1% during the first quarter. And also South Korea's Samsung, which launched its latest flagship smartphone lineup, Galaxy S24 series, in the beginning of the year, shipped more than 60 million phones during the period. And of course, the global sales of Galaxy S24 smartphones jumped 8% compared to last year's Galaxy S23 series during their first 3 weeks of availability. That is data provider Counterpoint previously said. And of course, in the first quarter, Apple also shipped 50.1 million iPhones, down from 55.4 million units, according to IDC itself. And of course, other counters, if you look at Google, for instance, Google was down by 1.80% as of last night. And of course, Meta down by 2.28% as of last night. Meta platforms said on Monday it would temporarily shut down its social media platform Threads in Turkey from April 29th to comply with an interim order of the Turkish competition authorities. Also, there will be no impact on the Meta's other social media platforms such as the Facebook, Instagram, and also WhatsApp in Turkey. But the company said that the country's competition authorities imposed an interim measure on Facebook parent Meta, meant to hinder data sharing between Instagram and also Threads platforms, as it investigated possible abuse of the company's dominant market position. That is about some of the markets that we can look at as of this morning. Amazon was down by 1.3%, 1.35%. And if you look at some of the energy sector, which is what we discussed just now, some of the energy sectors, such as the ExxonMobil, was down by 0.57% in the light of what's happening between Iran and also Israel. At the same time, Chevron also down by 0.86% as of this morning, and other companies such as the ConocoPhillips 0.72% down. This is on S&P 500, of course, and this is what we can see as of last night for S&P 500. That is all we can wrap up for S&P 500 performance, and we're going to take a short break, and we're going to come back after this with more discussion on Niaga AWANI. Raya ini, filem-filem blockbuster untuk anda sekeluarga bermula sekarang. Rasai pelbagai aksi yang memukau. Aku sayang family kita buat semua ni. Bollywood yang menyentuh jiwa. I love you. Seram. Lagi ngeri. Aku tak percaya itu anak kita. Filem-filem hebat, momen terbaik, masa anugerah terindah. Loy, tangkap aku, Loy. Bawa aku masuk lokap. Di Astro Ria dan Astro Go. Alright, thank you for tuning in on Niaga AWANI. My name is Nabila Khalida, and this year World Backup Day falls right before Hari Raya Aidilfitri, and it will be a good opportunity to talk about the importance of backup data in retail companies. So right now, joining me on the line, the right authority to speak on this is Satish Murthy, the Director Systems Engineering Capacity ASEAN. Good morning, Satish. How are you? Good morning, Nabia. Wonderful and a happy fasting season to everybody.
Thank you so much. Firstly, perhaps we can start with how can we highlight the critical importance of data backup for retail businesses, especially during festive seasons where the surge in online orders and also clothing purchases. So what can we expect when it comes to data backups on during festive seasons? Yeah, thanks, Navia. So if you look at the average e-commerce rate that happens in Malaysia, year over year, there's a phenomenal growth, right? People get used to buying things online, right? There's about 5% on an average if you see year over year. So that is a phenomenal change that is happening. And post-COVID, we have seen enormous amount across ASEAN, across worldwide as well. Now, if you see, how does that impact and how does that change? Now, when you have massive amount of customers who want to click online and buy things online, especially during festival season, you know, what happens is it attracts the bad guys as well, right? They are looking forward, can I get some personal information? Can I get the credit card numbers? Can I pull out some names and phone numbers that will be useful to them? And also, when you click online, you're actually buying from some company. So that is a huge target for these guys as well. So they also look forward, hey, can I go after them with some kind of a ransomware or a vulnerability attack so that they can make a catch during that season? Perhaps you can share, perhaps particularly in what ways these malicious actors tend to attack these retail businesses. What kind of threats that we should expect? Yeah. So if you look at the two-way threat that can happen, one is through the end customer, right? So when I click online, when you click online or somebody clicks online, it is a point of, can I capture all the personal information? Can I get the card numbers and bill numbers so that I can manipulate data? So this is kind of data siphoning, if you may call. The other end of the spectrum, the major one which you could think about is the enterprises. Enterprises who you are buying from have massive amount of data. You're looking at millions of customers for a particular goods that you buy. So if, for the bad guys, they would try to target the enterprise by sending a simple email. Hey, double click. You have never been to Langkawi for the last 2-3 years. Click here so that you get 3 days free. And as a consumer or an enterprise administrator, I will double click that. Right? The moment you double click, there comes your ransomware. There comes your vulnerability. It lands on your laptop or it lands on your personal computer, waits for a few days, maybe even 30 days, maybe even 60 days before it can take into effect. So maybe even after the festival period is over, the ransomware can creep into the environment, into the network, impact your application, impact your backups, impact your primary data. And then what they do, when I say impact, it means they encrypt the data. So that means you can't access the data set anymore, and they ask for money. So the company or the enterprise has only two options. Either they pay the money, right, which is also vulnerable because I don't know if I pay the money to this third party, will they attack again? I don't know. The second part of that is that maybe the challenge is I don't want to pay, then I need to have a very robust enterprise backup that will help me to recover. Right? So all of these are into play from either when you click the button all the way, whether it is siphoned, to the enterprise data where you pull out from. So both are vulnerable and we need to be staying protected and be aware. Okay. Those are the kind of threats that we might face, or perhaps the retail businesses should expect from during festive seasons especially. But how can we mitigate, especially these organizations, what can they prepare themselves before these festive seasons, and what are specific mitigate steps or perhaps initiatives that they should do? Yeah, fantastic. Great question, by the way. So if you look at how can an enterprise and an end customer prevent such attacks, the first thing, as a personal user of an e-commerce website, I need to stay tuned. When I say stay tuned, is to understand the intricacies of working e-commerce business, right? So when I share information, do I follow a website which looks legal or is it fake? I need to be educated. So I need to understand how things may vary, because I may go to a website, say, for example, a huge bank in Malaysia. I just double click it. I don't know if it's a
real site or a fake site. So you need to look out for that verification and validation, making sure that you have the multi-factor authentication. You know, when you have an OTP, which is a one-time password that you get back from a bank, when you do that such transactions, you feel much more comfortable rather than just it goes through, right? So you just make sure that you have a multi-factor authentication when you do that transaction. You make sure that a validation of multiple things are checked before the transaction can go through. That's one part of the thing. Now, as an enterprise, if you look at it on the other side of the spectrum, where you pull this information, or who is serving these end customer, they need to make sure that they are well aware that they have a very robust backup, right? Having modern technologies, because a ransomware attack can be severe. It can cripple, it can make sure that, say, a reputation of the whole company can go down, right? You and I will not go and transact with a particular vendor who has been attacked by ransomware the moment it comes on the news. So making sure that as a promoter or a vendor or the principal who actually presents myself some goods on e-commerce website, I need to make sure that I can prevent ransomware and vulnerabilities. I can protect my data. And in case of such event happens, see, you have never been going to be 100% resilient. There are always some gaps, but making sure if such impact happens to my end customers, how fast can I revert back? How fast can I recover? How fast can I go back to my customer and say, hey, I had a breach, but don't worry, all your data is safe and we are going in the right path. So these are all very, very important to make sure that we are safe and sound on the e-commerce website, especially during the festival season. Let me take from your answer. Let's say some organizations or retail businesses already experience data breaches during high traffic periods. So what are perhaps the immediate and long-term consequences that they may face? See, fantastic. Again, if you look at the challenges a company could face, assuming that a data breach happens, right? If I, as an end customer, I lost my data, I feel quite sad because I have to call the credit card company, immediately block my card. I'm sure you are well aware. And if you go back to making sure my passwords are changed, making sure my access are changed, and so on. So that is from a personal end. We also make sure that the data is safe and our own transactions in the futures are safe. Now you go back to the other spectrum as an enterprise, they have huge challenges because the moment ransomware encrypts your data, you are going to pay millions of dollars back to them. And you don't know, no guarantee that your data is safe. So that's huge impact to the business. Second, the news, if you're a public company, you have to let them know. You have to let the market know across different spectrum there to make sure that, hey, my company had a data breach. So what is an impact to the company? Reputation damage, right? That is severe when you think about, hey, my company is being impacted. I have a huge reputation damage here. How do I recover back? What should I go to my end customers and say, don't worry about it, I am fine. And we got to understand the business can have an impact because the moment some company is impacted today, nobody, unless the company can guarantee, will go to that website. So the entire festival season would be gone for them. So it's a huge loss. So we got to understand both as a consumer of a goods on e-commerce and also on the other end of the spectrum as an enterprise, we are well protected, well aware, well educated, making sure that we take the right decisions, having critical technologies. And when I talk about enterprise, I'll just add here, technology like having immutable backups, technology which will give you rapid recovery of data, technology that will give you, say, not an easy deletion, right? So that means a ransomware user comes, I don't want them to delete anything easily, right? Making sure that we have checks and balances to keep the data safe. Yes, like you mentioned, the side effect, the impact of ransomware, also data breaches are not just towards financial losses, it gives impact towards brand reputation and also customers' trust. So once this impact faced by these retail businesses and organizations, what further, as in the long-term consequences, what can they do as to mitigate and also prepare for this effect? Perhaps Core City has a solution? Yeah, perfect. Yeah. So thanks on that segue. So if you look at how enterprise customers today look at,
They look at most of the C-levels, their thought process is no more about performance, no more about data availability. That is given. But one of the biggest thing that goes into every single boardroom today or board of directors is thinking about data security. You know, if you go back, maybe hundreds of years ago, there were the king, they were the castle, and how do you protect the crown jewels? You know, if you go to any kingdom, there are the crown jewels, which is the gold and the silver and the diamond and the ruby. So you protect them with different levels of security. Similarly, what is the crown jewel today for a company? Let's assume a bank, let's assume a hospital, let's assume something. The bank, their financial data, which is the critical aspect of their customers, their transactions and everything, is their crown jewel, right? Which is the core banking asset. Then you look at hospitals, the medical records and so about patients and health of those patients and also the doctors involved. That is their crown jewel. Similarly, you look at different industries, you have something called crown jewel, which is the most critical piece of your data. So how do we protect them? So you can always build the data centers, you can have physical security, you have the network security, you also have different levels of security all the way to your crown jewel, which is your critical data, making sure that your data is safe. Now that is all great, but most of the threats that happen is by, we just spoke about double-clicking an email. So how do I protect such data? So I need to make sure in an enterprise, we have an ability to protect, detect, and recover. And when it comes to threats that involves technology, and I believe the solution, part of the solution should involve technology as well. And right at this moment, I would include the, I would say AI or artificial intelligence. How can they play a role in enhancing cybersecurity that measures for online retail businesses, particularly in detecting and also responding to evolving cyber threats in real time? Awesome. So AI or generative AI and responsible AI is changing how we are thinking today, right? So if you look at from a consumer perspective, a lot of checks are done through AI today, right? I'm not saying there are not deep fakes and things like that. There are always bad guys. So, but where the good guys come in is to make sure that I and you are recognized as a face, making sure that the right face and the right approach, right fingerprint, the biometrics are correct, making sure that the password and the analytics are correctly done through the AI. Now, from the enterprise perspective, AI is changing again. How we look at making the data secure. Today, from a cohesivity perspective, we have the ability to detect ransomware patterns on the data set using AI. And we are able to interact with AI tools, which is language models, by the way, from an enterprise perspective. Hey, detect such ransomware patterns. Let the enterprise customer know that is important. Second is also to look at such patterns and give data mining experience, right? So it is going beyond data security, making sure that we also make sure that we follow compliance and also give you that data insights that any enterprise would need. So if you look at how AI is changing, and it will be evolving over the next 3 to 5 years, and we would see a lot of customers. I had my great conversation with a lot of customers in Malaysia about over the last few weeks, and every one of them is tuned to AI because that is the future, and they understand why. Because you said it right, it helps in terms of data security. It helps you to provide these enterprise great data insights. But beyond this, I would say, besides technological, but beyond traditional cybersecurity practices, what innovative approaches that these organization enterprises can practice to further enhance the continuity of operations and also data security, especially during peak sales and festive seasons, to characterize by heighten this cyber risk these days? Okay, so if you look at the core asset of any company, right? We go to the enterprise first here. So making sure that your data is safe. So how do you make it is extremely safe? There are multiple approaches where you can take, where you have modern data isolation, where you can make sure we have an approach technologically, we call it as 3-2-1, having multiple copies on multiple medias on different locations.
right? So when we follow this approach, making sure that you have copies of data, not just in one data center, making sure that you have multiple copies in multiple data centers. That's number one, right? So that you have any kind of disaster, you are safe. The second important one would be making sure that your data is immutable. So what is immutable? It is called write once, read many, where you can't delete the data. You can write data, but you can't delete it. So that's very important, the second important one. The third one is to make sure that we have technology like quorum, and I'll explain what quorum is to make sure that there is no single person who goes and deletes data. Right? Because it can be an insider threat. He or she may have a password where they can just delete things. So how do you prevent unilateral changes? Is to make sure that you have a quorum where an employee wants to delete or a ransomware user wants to delete. There are 3 or 5 users who will have to approve. So quorum becomes a very, very important concept when you think about making sure that the data is safe. And furthermore, is to have that AI intelligence. Have that AI and machine learning intelligence to detect patterns of ransomware. There are known signatures, there are unknown signatures. So from a Cohesity perspective, we are not the only company here, right? But we work with a lot of security alliances, right? Whether it is, from Cohesity's perspective, I'll just give a few names. We work with Palo Alto, we work with Cisco, we work with Big ID. There are plenty of security companies today. So security, we call it as Nabia today as it is a team sport, right? It is not a one company or a one person job, but it is to make sure that the entire ecosystem is aware and making sure that the customer's data is safe. So these are all extremely important steps to look at from the enterprise perspective and the consumer perspective, which is you and me from when we do the e-commerce, making sure that they are trained well, making sure that they are well aware of challenges, making sure that they follow certain basic principles of trading online, which is MFA, not sharing the password. And I have seen some customers, I'll just give you for fun, where password is all great. It is very complex, but it is right on the dashboard. You don't have to look forward for very far away. It is right on their screen. So not making a simple mention that the password is available, making sure it is complex, making sure that you rotate them regularly, and also making sure that they train themselves to understand that MFA and these security practices are important to prevent data leaks and prevent unnecessary data attacks that can happen. And I believe the participation of IT as well as SecOps in helping to overall, in terms of overall resilience of retail businesses and enterprises and organizations helps a lot. So perhaps you can share a little bit more on that? Absolutely. So you look at today any enterprise and you call it right, you have an IT team, you have a security team, you have a business team, and all these work together. For the first time, IT used to always work independent. They used to provide high performance from the application perspective. The SecOps look at the security. The business teams, they do their job. But because of this ransomware and because of these unnecessary data vulnerabilities and hackers and all these things that are happening, they are all in today. They have formed a consortium in many organizations across ASEAN, where they have formed a consortium to make sure that there is always a security involvement in any kind of new business that they procure, right? There's always IT, which is part of the latest technology, but a thought is always given for data security. Making sure that secure best practices are followed, making sure that most new products that they bring into an organization follow the security best practices. And when an employee joins a bank or a hospital, which is something that I learned in Malaysia a week ago, where a new employee comes, they go through the security best practice before they start, right? That's on the first day, making sure how do you protect your password, making sure that you don't share certain credentials outside. So these are some of the key things that will help us protect the data and move as both from a consumer confidence as well as the enterprise confidence. But generally, Satish, as an expert, perhaps this question is a bit of the festive season's questions, but how do you see generally in terms of cybersecurity trends, not just in ASEAN, but the whole global? How do you see the trends right now? Is it getting worse or it's better? See, it's always a catch-up. You got to understand, right? So we have evolved. So I'll give you a quick analogy here.
we all experienced through the unfortunate COVID, right? And it had multiple waves, right? COVID, wave 1, wave 2, and wave 3, if you may call it, because we had different kind of vaccinations that evolved over time. Similarly, if you look at during this COVID wave, and this is exactly where the ransomware attackers had a huge benefit, because we all turned online. We moved to Zoom, we moved to Google Meet, we moved to many, many things. And we also started buying things online, massive amount of transaction that was going on. So if you look at during this COVID waves, if you may call, there was also ransomware wave in parallel. There's wave 1.0, which we call ransomware 1.0, which impacted the primary data, right? And then the ransomware 2.0 evolved after 6 months because those bad guys also evolved. So they started attacking backup data, right? And the third wave evolved after a year and a half, which is called the ransomware 3.0, where they went after extortion, or maybe pulling the data in where they copy it, right? So very similar, there is a wave that is going on today as well. Now, if you look at what companies has evolved, such as Cohesity and all the enterprise security providers today, where we have evolved, where we protect the primary data, we protect the backup data, and detect using AI and pattern analytics to prevent breach of data. Right? So making sure that over this period of time where evolution of, as the bad things evolve, we also, from a technology perspective and providing good solutions to enterprise, we got to always be ahead of the game. Right? Making sure that we train, making sure that we take the latest AI and ML practices to the enterprise, making sure customers understand from both enterprise and consumer practices that we are very clear on how do we protect the data, making sure that there is a consortium of security, because it is always a team sport, I call that, right? Making sure that all the way from the first person who reaches or physical security all the way to the data center, every one of them is important, right? Making sure that we follow all the best practices, making sure there are no free FTP servers, making sure that there is no Windows servers that was installed in year 2000 is not touched upon, making sure all of these best practices are evolved, making security of passwords. There is a password change which happens regularly, making sure that they understand how to interact with consumers, how to interact with the web page, and so on. Every one of them is important, but still, assuming that the bad guys come in, which will happen, right? Because they are also evolving, making sure that the data is immutable and breach doesn't have a huge impact. And you would agree with me, Navya, having an impact is one part, but making rapid recovery is a huge benefit. Technology such as Cohesity today provides a technology like instant mass recovery, right? Where you can bring your business back in less than 2 to 4 hours. And is also important from a consumer confidence perspective. Assuming an enterprise had an impact, can you recover back your business on time? Right? So each one of them, if you look at, we probably can spend many hours on discussing each of these as a best practice. But at a high level, today, I would say across the world, there is a huge thought process around how do we defend that against the bad guys? How do we protect the data, making sure enterprise data is safe and sound for customers? Amazing explanation. But all the solutions to mitigate data breaches and also risk malicious attacks, it seems too unreachable or it's unavailable towards all these micro sellers, the MSMEs especially. So how can they protect their data, but at the same time the cost is, it's cost efficiency towards them? Super, right? So if you look at the MSMEs or the smaller consumer business, which models that you just asked about, they are mostly on an evolution phase, right? Their business is growing. They are now starting to use more on social media. They advertise and they keep growing their business. So the first thought process I would say is they are slowly moving towards the cloud, right? Which is the hyperscalers. The benefit of the cloud is they are providing high quality solution, which is both performance, storage, and things like that. And they also provide applications right on the fly on the cloud, whether it is Amazon or Google or
Azure and other clouds that are available. So once you get connected to that, you are much more secure than building your own, right? But at much a lower cost, because now cloud you can consume, you can expand, you can shrink. But the benefit is you can travel around ASEAN or around Malaysia, and the cloud experience is the same. Now, one more important thing here, cloud is also well protected with companies such as on the back end, you can always protect it with companies like Cohesity today, where we can help protect and secure the data on the cloud for the cloud. So that's the second part here. Now, the safe and sound because you have the enterprise level grade protection and security that is available on the cloud. Now, for other vendors who say, hey, I'm cloud, I understand, but I think I wanted to hold my own data, own services, fine with that. But make sure that you evolved, making sure that all the best practices of data security, which some of them we discussed today, and some of them you can learn more, where you make sure that your data is safe, even though you run your own data center, even though you have your own provider and services, making sure that most of the best practices are followed so that data breach are minimized significantly. All right, that was Satish Murthy, the Director Systems Engineering of Cohesity ASEAN. And of course, towards all the retail businesses, organizations, enterprise out there, be sure to have contingency plans should be in place to address staffing limitations during this peak season or during festive season to ensure data security. I would like to say thank you again to Satish Murthy for all the insights and explanations, and I hope to speak to you soon. Yeah, thank you, Nabia. Thank you, team. Really appreciate some of the fantastic questions that we interacted with. Thank you very much.